Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا نموذج كتابي ديال الفرد الرابع مادة اللغة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي. غادي نشوفوا دونك جوج ديال المكونات compréhension de l'écrit ou bien compréhension de texte وغادي نشوفوا grammaire. الفيديو الجاي غادي نشوفوا conjugaison et orthographe والفيديو الثالث ان شاء الله غيخص lexique ou production de l'écrit. Donc غادي نبداو ب compréhension de texte ou grammaire. أول حاجة عندنا texte intitulé les différentes formes de pollution de la planète. Donc هذا هو العنوان الرئيسي وعندنا دي sous-titres. عندنا la pollution des eaux, la pollution de l'air. Donc غادي نقراو le texte وغادي نجاوبو على les questions de compréhension. La pollution des eaux. Cette pollution provient de différentes origines ou bien de différentes origines. Il peut provenir de la pollution industrielle, nettoyage des bateaux en mer, rejet des produits chimiques, des pesticides qui viennent contaminer les nappes phréatiques, de la pollution automobile, rejet d'huile ou carburant dans les cours d'eau, ou du non-traitement des eaux usées. دونك هادو هما المصادر ديال تلوث الماء اللي مذكوره في هاد لو تكست. دونك عندنا لا بوليسيون اندستريال، عندنا دونك لي بيستيسيد، عندنا لا بوليسيون اوتوموبيل وعندنا لو نون تريتمون دي زو usées. La pollution de l'air. Les installations de chauffage, les moteurs à combustion, les usines rejettent de fines particules dans l'air que nous respirons et qui devient chargé de matières toxiques, oxyde de carbone, soufre, azote. Cette forme de pollution met en danger notre santé et détruit notre environnement. Donc voilà. غادي نجاوبوا على les questions de compréhension. غنبداو بالسؤال الأول. Quel est le titre de ce texte? Et quels sont les sous-titres? Donc le titre principal هو les différentes formes de pollution de la planète. Donc نكمل هنا de la planète. هذا هو le titre principal du texte. Ou les sous-titres, عندنا جوج ديال les sous-titres. عندنا la pollution des eaux. Donc les sous-titres. عندنا جوج. عندنا la pollution الأول la pollution des eaux. والثاني la pollution de l'air. La pollution de l'air. Voilà, غادي ندوزو للسؤال الثاني. Sur quoi le texte nous informe-t-il? Donc, le texte nous informe sur les différents types de pollution. Donc, il nous informe. يعني le texte نديرو هنا I majuscule. Il nous informe sur les types de pollution de la planète. Voilà. السؤال الثالث. Quelles sont les formes de pollution citées dans le texte? شنو هما les formes de pollution؟ عندنا deux. Pollution des eaux et pollution de l'air. Donc la pollution des eaux تلوث المياه وتلوث الهواء et la pollution de l'air. السؤال الرابع. Quelles sont les causes de la pollution des eaux؟ شنو هما les causes ديال la pollution des eaux؟ راه هما اللي سطرت لكم عليهم هنايا. عندنا la pollution industrielle, les pesticides, la pollution automobile وعندنا le non traitement des eaux usées. Donc هادو هما
يعني الاسباب ديال تلوث الماء اللي مذكورين في لو تكست. دونك غنبداو بلا بوليسيون اندستريال. لا بوليسيون اندستريال وعندنا لي بيستيسيد وعندنا لا بوليسيون automobile la pollution automobile وعندنا le non traitement des eaux usées ولا نديرو غير les eaux usées. donc les eaux usées دونك راه غادي نفهموا بانه لو نون تريتمون دي زو usées لان ما كاينش عندنا اسباس كافي باش نكتبوا الجواب كله. السؤال الخامس quel est le type ou bien quel est le type de ce texte? واش narratif, descriptif ou informatif? Donc c'est un texte informatif bien sûr. غادي ندوزو دابا الجرامير. Transforme à la voix passive les phrases suivantes. La pompe respire l'eau. Donc respire le verbe عندنا في البريزون. Donc غادي نقولوا l'eau. هاد لو كومبليمونتي واللي هو لو سوجي l'eau et respirer donc l'eau est respirée donc E accent E لأن l'eau féminin est respirée par la pompe. donc le sujet qui est le complément d'agent par la pompe. donc subit l'action. La pollution de l'air menace les habitants. Donc les habitants est menacé ou bien sont menacés. Donc sont menacés les habitants pluriel sont menacés au accent S sont menacés par la pollution de l'air. Par la pollution de l'air. Voilà. Le professeur sensibilisera les élèves au danger de pollution. Donc, on a le verbe في الفيتور. Donc, غادي نصرفوا l'auxiliaire être في الفيتور. غادي نقولوا les élèves. Donc, les élèves seront sensibilisés au accent S, sensibilisés par le professeur وغادي نزيدو au danger de pollution. Au danger de pollution. ممكن نزيدوها ممكن ما نزيدوهاش. دونك المعنى تيبقى صحيح. دونك الجمله كتبقى صحيحه. غادي ندوزو السؤال الثاني. جو كومبليت لي فراز افيك كوم اوسي كو موان كو بلو كو. عندنا يعني لي زيكسبرسيون دو كومباريزون. لي usines sont polluants. دونك هنا عندنا غير واحد لاسباس. هنا غادي نكتبو كوم لي زوطوموبيل قاد المالح اي. دونك غادي نقولو دونك est plus célèbre. عندنا est plus célèbre que Jamel Debbouze. عندنا Tanger est moins grande que. Donc moins grande que Casablanca. Et moins grande يعني ما كبيرش قد Casablanca. Et moins grande que Casablanca. Le contrôle sont donc aussi facile que les examens ou bien sont plus faciles que les examens ou bien sont moins faciles que les examens. Donc les contrôles sont moins faciles. donc هنا نكتبو moins نكتبو M minuscule moins facile que les examens. donc هنا ممكن نكتبو aussi وحتى هنا ممكن نكتبو aussi. donc selon كل واحد. donc هنا ممكن نكتبو aussi قاد المالح et aussi célèbre que
ممكن نكتبوا اوسي طنجة اي حنا كنعرفوا بان طنجة صغر من كازا دونك موان غران كو كازا. غادي ندوزو للسؤال الثالث. transforme au discours direct du discours direct ou discours indirect les phrases suivantes. Donc غادي نحولوا هاد les phrases donc le discours indirect. Le peintre dit, donc le peintre dit que les couleurs sont foncées. On va dire point. Le professeur demande demain vous aurez un contrôle. Donc le professeur demande que demain nous aurons un contrôle. Donc l'espace ما كافيش باش نكملوا الجمله كلها. Maman dit, donc maman dit est-ce que tu as terminé le travail? Donc هنا غادي نقولوا si j'ai terminé le travail. Donc maman dit si j'ai terminé le travail. Donc الفيديو الجاي ان شاء الله كما وعدتكم غادي نشوفوا conjugaison و orthographe. كونوا في الموعد، الى اللقاء.